आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम के थ्रू गरीब आवाम को मकान दिलवाया था। सबसे पहले अगर अल्लाह ताला और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देते हैं, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगा कि हमारा 5 साल प्लान में हम अपने अवाम के तनख्वाहों में डबल कैसे कर सकेंगे। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके। दूसरा काम जो अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया मैं करना चाहता हूं, और इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। मेरा आपसे ये वादा है कि जब हमारा हुकूमत आएंगे हम ऐसे 2 काम करेंगे जिससे ये मुश्किल भी आपका खत्म हो जाएगा। हम जो गरीब तरीन जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे, ताकि गरीब तरीन लोगों को सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिया जाए। और साथ साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी के नाम पे पार्क्स खोलेंगे, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, जो भी तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, और उसके थ्रू हर जिला को कम कीमत पे बिजली पहुंचाएंगे। जो कायदे अवाम का ख्वाब था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा था कि तालीम सबके लिए, हमने अपने नौजवानों के साथ ये वादा है कि हमने अपने तालीमी इदारे को ना सिर्फ फाल करना है, मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। चौथा, सेहत सबके लिए। अगर सेहत का हमने यहाँ NICVD खोले हैं जहां मुफ्त दिल का इलाज होता है, खैरपुर में गंबट है जहां बहुत से इलाज मुफ्त हो जाता है। अगर SIUT के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, चाइल्ड लाइफ के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, NICH बनाया, पता नहीं क्या क्या JPFC में बनाए। हम इंशाअल्लाह ताला इसी मॉडल को आगे लेते चलते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स सिंध में जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए वहां भी हम पहुंच पाएंगे। कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया, तो वो सिर्फ नारा नहीं था, उसने वो नारा को हकीकत में तब्दील करके उस पर अमल दरामद भी की। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को घर दिलवाए थे। शहीद मोहतरमा और कच्ची आबादियों को भी मकामी हकूक दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम के थ्रू गरीब आवाम को मकान दिलवाया था। मैंने सैलाब मुतासरीन से वादा किया है कि मैं 20 लाख घर यहाँ सिंध में बना रहा हूँ, अपना जमीन अपना मकान प्रोग्राम के नाम से, जिससे हम ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को पक्का घर बना रहे हैं, मगर गरीब तरीन औरतों को उन घर का मालिक बना रहे हैं, मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपका बनेगा, हुकूमत पीपल्स पार्टी का बनेगी, तो फिर 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे, उनको मालिकाना हुकूक देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को में इजाफा करेंगे, मगर जो तमाम सदर सरदारी ने इस प्रोग्राम के साथ वसीलाए रोजगार, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, वसीले तालीम के जो सदर सरदारी ने इसके साथ मंसूबे सोचे थे, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मंसूबों पे भी हम अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। अपना किसान, अपना हारियों को बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का नजरिया ये हमेशा रहा है
کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. جیسے صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میں ہری کارڈ بناؤں گا، میں کسان کارڈ دوں گا، اور اس کارڈ کے تحت اب بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے میرے غریب ترین، چاہے وہ ہاری ہو، وہ چھوٹے زمیندار ہو، ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈی پہنچائیں گے، ان کے جیب میں پیسے دلوائیں گے اپنے کسانوں کو. ہم نے 2024 کے مطابق اپنے مزدوروں کو وہ حق دلوانے ہیں جو ماڈرن ڈے کا مزدور کا حق بنتا ہے. اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تمام مزدوروں کو، یا جو اس پروگرام میں حصہ لیں گے، ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ میں رجسٹر کروائیں گے. اور اس میں نہ صرف ان مزدور جو صنعتیں میں کام کرتے ہیں، مگر جو ذرائع مزدور ہوتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، ان تمام مزدوروں کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو سوشل سیکیورٹی دیں گے، ان کو پینشنز دیں گے، ان کا صحت کے لیے سپورٹ پہنچائیں گے. ہم نے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم عورتوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم کسانوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم مزدوروں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہمارے نوجوانوں کو، جو اس ملک کے 70% آبادی ہے. میرے نوجوان بھائیوں سے، میرے نوجوان بہنوں سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مدد دیں گے. ہم یوتھ کارڈ کے تھرو آپ کو مدد دیں گے. جو نوجوان روزگار کے تلاش میں ہیں اور ابھی تک ان کو روزگار کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ملا ہے، تو ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ ان کو مدد ملے وہ روزگار کی تلاش میں.